लाखों फुट ऊंचे उबलते आग के शोले एक लम्हे के भी 20वें हिस्से में एकदम से सिमट के फूल की पत्तियां बन गए। लाखों मन जलती लकड़ियों का ढेर अगली साथ में गुलजार हो गया। फूल खिल गए, खुशबू फैल गई। फूलों के खुशगवार ढेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यूं आसूदगी से झूल रहे थे जैसे वो उनके अपने महबूब से मिलने की घड़ी हो और गिरदा गिर्द फूलों से लदा महकता अरूस महल हो। नमरूद और उसके साथी तमाशबीन हैरान हो गए। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? सारा तमाशा उनकी आंखों के सामने हुआ था। इन्हें शक क्या रहता? मगर दिल पे हुकूमत खुदाए वाहिद की है। जब तक खुदा किसी को नवाजने का इरादा ना कर ले, दिल में सच्चाई की पाबंदकारी नहीं होती। आंखों देखी हकीकत से भी मैले दिल में शक की चिंगारी रख दी जाती है कि जलते रहो, सुलगते रहो, नापाक रहो। नमरूद और उसके सिपाह में मैले मन के बदबख्त लोग थे। जो आग उन्होंने जलाई थी वो सारी उनके अंदर अंदर भड़कने लगी। ये लोग ये गुमान करने लगे कि ये कोई बहुत बड़ा जादूगर है। बजाय इसके कि उसके खुदा से डरते, वो इससे डरना शुरू हो गए और भाग गए। नमरूद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया। कुछ देर खामोशी और शर्मिंदगी से इन्हें देखता रहा। फिर उसने सैयदना से एक बात याद रखी जाने वाली कही। बोला, इब्राहीम, तेरा खुदा तुझ पे कितना मेहरबान है। उसे नज़र आ रहा था जो हुआ था। उसने आग का खेत उगाया था। उस आग में गिराए जाने पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी खराश भी ना आई जो फूलों के ढेर पे गिरते समय आ जाती है। कुछ हुआ तो इतना हुआ कि हाथ पांव की बंधी रस्सियां जल गईं। आग जो जलाई गई थी वो सलामती की हद तक बुझा दी गई। सिर्फ ठंडा होने का हुक्म आया था। सिर्फ ठंडा होने का अगर हुक्म आया होता तो आग ठंडी होती होती बर्फ़ बन के फिर तकलीफ़ का सबब बन जाती। बर्फ़ से नीचे भी नुक्ता इंजमाद गिर जाए तो एक समय आता है जब मनफी दर्जे पे गिरी कोई शय फिर जलाने लग जाती है। सलामती की हद तक का तयन ज़रूर था, इसलिए वो हुक्म सलामती की हद तक सर्द हो जा हुआ। पूरे हजूम में सिर्फ 2 पाक रूहें खड़ी थीं। उनके दिलों पे खुदा ने खुशबुओं की यलगार की। वो दोनों पुकार उठे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तेरा खुदा कितना सच्चा है, वाहिद है, यकता है और हम उस पर ईमान लाते हैं। इन 2 खुश नसीबों में एक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम थे और दूसरी हस्ती उनकी चाचाजाद सैयदा सारा अलैहिस्सलाम थी। कहते हैं उस वाक़े के बाद सैयदा सारा से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। अपनी बस्ती और इलाके के कुछ लोग वो सताए हुए थे। लोग इनसे सहमे हुए थे। आखिर उन्होंने अपने खुदा से सफ़र की इजाज़त मांगी और यूं इराक़ से निकलकर शाम और फ़लस्तीन से होते हुए मिस्र के इलाके की तरफ चले गए। कुछ लोगों का ख्याल है कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सैयदा सारा से शादी शाम में हुई। शाम के वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 37 साल थी। अपनी ज़ौजा के साथ सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत घूमे, उर्दन भी गए, आबाई शहर हरान भी जाते रहे, फ़लस्तीन में बहुत अरसा गुजारा। वहाँ उनका क़याम इलिया में रहा। वहीं बेर सबा नाम का एक कुआं खुदवाया और इबादत गाह भी तमीर करवाई। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दराज कद, मजबूत जिस्म, खुश तबा और शख्सियत के मालिक थे। बड़े मेहमान नवाज थे। गोश्त के शोरबे में रोटियां भिगोकर सुरीद बनाकर खिलाया करते थे। ज़रूरत से ज़्यादा अपने पास कुछ ना रखते। एक बार 300 गुलाम थे उनके पास। खुदा ने दोस्ती का अंदिया दिया, सारे आज़ाद करा दिए। एक रात सुबह तक अल्लाह की याद में जागते रहे। सुबह उनके सर के 2/3 बाल सफ़ेद हो गए। अल्लाह से अर्ज़ की, ये क्या? आवाज़ आई, ये सफ़ेद बाल दुनिया में इज़्ज़त और आखिरत में नूर हैं। नमरूद की बस्ती से निकलकर वो फ़िरौन के इलाके में दाखिल हो गए। इन दिनों का फ़िरौन भी हर दौर के फ़िरौन की तरह बदराह था। वो मुसाफरत में निकले काफ़िलों में से हसीन औरतों को उठवाकर अपने हरम में ले जाता था और उनके खामदों को मरवा देता था। सैयदना इब्राहीम जब आग के जलते मीलों अलाव से न डरे थे तो उसने बदरा फ़िरौन के इरादे से क्या डरना था। लेकिन वो खुदाए वाहिद जो मैले गलीज़ जोड़ों में कमल के फूल खिलाता है, वो कोई इरादा बांधे तो क्यों नहीं होता।
قافلے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ سیدنا جانتے تھے کہ ان کی نیک اور پوتر زوجہ سیدہ سارہ کو خدا نے بے مثل حسن سے نوازا ہوا ہے۔ قافلے سے اتار کے فرعون کے کرندوں نے انہیں لے گئے۔ فرعون نے سیدہ سارہ کے حضور گستاخی کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تو اس کا پورا بازو چھل ہو کے کٹی ہوئی ٹہنی کی طرح لٹک گیا۔ وہ سمجھ گیا اس کا سامنا کسی بزرگ ہستی کے ساتھ ہوا ہے۔ سیدہ سارہ کے پیروں میں ماتھا رگڑ کے التجا کرنے لگا، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے اور اپنے ارادے سے باز آیا، میرے حق میں دعا کر دو، میرا بازو پھر سے زندہ ہو جائے۔ سیدہ سارہ نے دعا کر دی، فرعون کا بازو ہرا ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے بولا، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں نے آپ کی نسبت برا ارادہ باندھا۔ سیدہ سارہ سے اسے سیدنا ابراہیم کا بھی علم ہوا کہ وہ کس قدر عالی مقام اور اونچی شان والے ہیں۔ فرعون کہنے لگا، میں آپ دونوں عظیم ہستیوں کی خدمت میں اپنی ایک عظیم ہستی نظر کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ یہ میری بیٹی ہاجرہ ہے مگر آپ کی کنیز بن کے رہے گی۔ سیدہ سارہ بی بی ہاجرہ کو عزت کے ساتھ، آبرو اور وقار کے ساتھ سیدنا ابراہیم کے پاس لے آئیں اور بی بی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ سیدہ سارہ اس وقت تک بے اولاد تھی، ان کے بطن سے سیدنا اسحاق بھی پیدا ہوئے۔ ابھی 10 سال بعد یہ پیدا ہوئے۔ جب اللہ نے بی بی ہاجرہ کی گود بھری کر دی، اللہ نے فرعون کے گھر سے ان کی بیٹی لے کر اسے سیدنا ابراہیم کی مانگی ہوئی کسی دعا کی تعبیر کے لیے چن لیا۔ حالات ایسے بنا دیے کہ سیدنا سارہ نے خود سیدنا ابراہیم سے مطالبہ کر دیا کہ ہاجرہ اور اس کے نومولود بیٹے کو دور لے جا کے چھوڑاؤ۔ سیدنا ابراہیم کو بھی شاید یہ تقاضا عجیب لگا ہو، مگر جب ایک رب کے لیے وہ یکسو ہو کے جی رہے تھے، اسی نے ان کے کان میں مسکرا کے ہاں کہہ دی ہوگی۔ سیدنا ابراہیم بی بی ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بچے اسماعیل کو سفر پر لے کر چل پڑے۔ سفر خدا کا سوچا ہوا تھا، اس سفر کی منزل بھی جہاں خدا نے اس دنیا کے قلب میں اپنے گھر کا نقشہ اپنے عرش کے عین نیچے طے کیا ہوا تھا، وہیں لا کے صحرا اور خشک پہاڑوں کے بیچ چلے آتے سیدنا ابراہیم اور ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ کو گود میں لیے سیدنا اسماعیل سمیت روک لیا۔ اب اس بے آب و گیا ویرانے میں خدا نے 2 کام اہم کرنے تھے۔ ایک تو ان باپ بیٹا سے اپنے گھر بنوانا تھا جس کے پاس چاروں طرف سے پہاڑوں کی وادی تھی، اور دوسرا یہ کہ سیدنا ابراہیم کی دعا کی مقبولیت کے لیے ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام کی پشت سے تمام انبیاء علیہ السلام کے سالار اپنے لاڈلے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کے پڑوس میں پیدا کر کے بڑا کرنا اور اس کے وسیلے سے اپنے گھر کی پہچان ہمیشہ کے لیے قائم کرنا تھی۔ خدا اپنے ارادوں کی تکمیل کرتا ہے۔ سیدنا ابراہیم بھی جانتے تھے خدا اپنے ارادے پورے کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ انہوں نے بی بی ہاجرہ اور شیرخوار بچے کو بے آب و گیا وادی بکہ میں خدا کے سہارے چھوڑا اور 40 دن کی مسافت کی دوری پہ واپس سیدہ سارہ کی طرف لوٹ گئے۔ بی بی ہاجرہ اور شیرخوار سیدنا اسماعیل کے لیے چاروں طرف ہیبت سے کھڑے پہاڑوں کے بیچ گرم ریگزار صحرا میں ایک بوند پانی بھی نہ تھا۔ اوپر دھوپ سے بھرا آسمان آگ برسا رہا تھا۔ اپنے بنائے جانے والے گھر کے احاطے میں خدا نے جس مقدس پانی کا چشمہ سوچا ہوا تھا، اسے اب ممتا کی مقدس محبت بھری لگن اور معصوم شیرخوار پیاسی ایڑیوں کے تذبذب سے پیدا ہونا تھا۔ سیدنا ابراہیم اپنی اونٹنی پہ سوار صحرا کے بیچ چلتے چلتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سورج سرکتا سرکتا عین سر پہ آ گیا، ساتھ لایا ہوا زادرہ ختم ہو گیا۔ پیاسی ممتا کو اپنے پیاس سے کہیں زیادہ شیرخوار بچے کی پیاس کا خوف تھا۔ وہ سسکتی ہرنی کی طرح گھبرائی ہوئی دوڑتی پھرنے لگیں۔ خدا کا امن دینے والا گھر تو ابھی بننا تھا، مگر اس برگزیدہ گھر کے پڑوس میں کھڑی خدا کی مقدس نشانیاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں اس دن بھی دھوپ میں بڑی باادب کھڑی تھیں۔ بی بی ہاجرہ اپنے بچے کو خدا کے سوچے ہوئے اس کے محترم گھر کے سامنے ریت پر لٹا کے پانی ڈھونڈتی ہوئی قریب کی پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے لگیں۔ دوڑتے دوڑتے وہ چاروں طرف پانی تلاش کرتی، ایک نظر لیٹے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کو دیکھتی۔ کوئی جنگلی جانور
ادھر حملہ آور نہ ہو جائے، روتا روتا پیاسا شیر خوار بے دم نہ ہو جائے۔ دونوں پہاڑیوں کی گود میں ایک گہری جگہ پر دوڑتے ہوئے کچھ دیر کے لیے سیدھا ہاجرہ کو ان کے بیٹا جب نظر نہ آتا تو وہ اپنی رفتار بڑھا دیتی، تیز دوڑنے لگتیں تاکہ جلدی سے اگلی پہاڑی پہ چڑھ کے اپنے بیٹے کو دیکھ لیں۔ بس صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا کے درمیان 7 بار وہ بھاگیں۔ صفا سے بھاگنا شروع کیا، 7واں چکر مروہ پہ ختم ہوا ہی تھا کہ دیکھا بیٹا لیٹا ہوا شیرخوار بچہ جہاں ریت میں ایڑیاں مار رہا ہے، وہیں سے شفاف ابلے پانی کی فوار اچھل پڑی۔ سیدھا ہاجرہ خوشی سے نہال ہو گئیں۔ آسمان سے اترے ایک فرشتے کی بھی آواز آ گئی، جاؤ تمہاری دعا سنی گئی، تلاش پوری ہوئی، پانی پہنچ گیا، چشمہ قائم ہوا اور تمہارا ان پہاڑیوں کے بیچ بھاگنا بھی۔ سیدھا ہاجرہ بجلی کی طرح دوڑتی اپنے بچے کی طرف آئیں۔ ایڑیوں سے نکلتا پانی ایسے تیزی سے پھیلا جا رہا تھا جیسے فرشتے اس پر مار رہے ہوں۔ لیٹے بچے کی ایڑیوں سے نکل کے پھیلتے پانی کو دیکھ کے پانی سے بولیں، ٹھہر ٹھہر، زم زم۔ نکلتا ہوا میٹھے خوشگوار پانی کا چشمہ قیامت تک کے لیے وہیں ٹھہر گیا۔